Bienvenidos a esto que es NBA 2K22 y aquí estamos en nuestro segundo video de este NBA 2K22 probando y viendo, como ven ahí, siendo todavía jugador de los Golden State Warriors, ¿no? Ya obviamente ya pedí el ser traspasado, donde seleccioné ir obviamente al partido que vamos a jugar hoy, a los Phoenix Suns en primer lugar, Detroit Pistons en segundo lugar, y el Orlando Magic en tercer lugar. Elegí nada más Phoenix obviamente porque, bueno, los años anteriores no lo había hecho. Detroit porque es uno de los equipos más flojos para mí hoy en día de la NBA. No estaría mal compartir Detroit. Y bueno, Orlando, que también es algo que es un equipo que siempre me gustó, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos un partido de liga regular. Los Warriors, como ven ahí, 19 victorias, una sola derrota. Ya hemos mejorado bastante nuestro jugador, venimos bastante bien, falta mucho todavía. Y hoy tenemos un partido mano a mano frente a los Phoenix Suns, que tienen con un registro de 9-11. Así que vamos a ir directamente a jugar este partido en este segundo video de NBA 2K22. A ver qué seguimos descubriendo de lo nuevo, de lo bueno y de lo malo de este 2K22. Downtown Phoenix on a bright and sunny day as we come to you from Arizona. Welcome everyone. Thanks for tuning in to 2K Sports for this NBA presentation. With Brent Barry and Greg Anthony, this is Kevin Harlan, and David Aldridge will be joining us on the sideline as well. Hey, Dave. Thank you very much, Kevin. As Coach Monty Williams tells it of Devin Booker, he's a bucket. Devin can score on many levels. Post up, mid-range, catch and shoot, off the dribble. More than anything, he'll take the wins over stats every time. And that's what I love about him. He's just scratching the surface. Kevin? He sure is, David. Great report, thanks. Now, Golden State's starting five. Thompson is in the front court alongside Green. Curry is out there with Nedovic. And it's Wiseman in at the pivot spot, manning the middle. And for Phoenix, the star backcourt of Paul and Booker are out there. Ayton is the pivot, and Crowder slides in at the 4. And it's Bridges in at the 3. For the teams that are clearly rebuilding, Greg, should they simply play the young guns no matter what, or should they make them earn their minutes? I think there should be a combination. Bueno, vamos a tratar de seguir mejorando. La idea de este partido hoy es jugar, hacer un buen partido. Como para que suba el interés. Estuve mirando el interés de Phoenix para contratarme, es apenas del 60%. Aún no está malo, pero bueno, la idea es subir ese porcentaje. Igual si no logro esta temporada ser contratado por Phoenix, porque consigas ir a uno de los tres lados, la tapa, que consiga ir a uno de los tres lados que elegí, ya está bien. Creo que cualquiera de los tres lugares me voy a sentir bien conforme. Uy, Dios, lo que acabo de fallar ahí. Pero bueno, vamos a ver. I'll say anytime you're having trouble getting over that 40% field goal mark, it's probably not going to be your night. A shot by Paul, no good. And so far, the team just 1 of 5, and that rim shrinking. First 1:30 gone here in the first quarter. The drive by MP. 2 free throws coming up, and they call the shooting foul. Draymond Green holding everybody accountable. We've seen this before. And so often, Draymond Green is called the heart of this team. He's been such a great leader since his time at Michigan State. He's out there barking directions to his offensive players. He's out there barking defensive assignments. He's barking at his coach. The list goes on, but that energy is infectious and helps lead his team to greater heights. The Suns have gone just 1 for 5 from the field to start the quarter. Pass
Una de las partes malas que jugando estos partidos descubrí que lo tenían los demás, el 2K21 también lo tenía, por ahí capaz que no se notaba tanto en 2K21, sí se nota más en 2K22, es los cambios de los cambios de la misma cinemática del qué bonito doble, del mismo jugador. O sea, cuando vos agarras el balón y querés salir corriendo con todo, es como que tarda, como que sale en cámara lenta hasta que agarra velocidad. No sé por qué esos movimientos, es como si fuera una cinemática propia del movimiento del jugador automático, ¿no? Que hasta que como que sale en automático hasta que te da el poder de ya manejar el jugador totalmente. Ahí está el tapón, ¿no? Eso es algo que realmente me fastidia mucho porque hay veces que tapo, que robo el balón y que quiero salir corriendo con todo y es como que no sale corriendo en cámara lenta, siempre alguien te alcanza y recién ahí después sale. Es algo que que son los famosos cambios automáticos, o sea, los movimientos automáticos que tienen los jugadores. Realmente no soy partícipe de esos movimientos, no me gustan para nada. A mí me gusta que el jugador, al menos en mi carrera, o sea, el jugador, si lo manejo yo, no me vengas con nada automático, o aunque sea tener una opción de activar y desactivar si vos querés que el jugador haga algún movimiento automático en algún momento por algo. Realmente eso me fastidia mucho. Realmente desde que se implementó esto, que varios NBA atrás, realmente me he sentido muy incómodo, porque es como que te quita la libertad de poder hacer lo que vos realmente querés hacer. Soy una persona, por ejemplo, yo juego defensivamente, no sé si lo han notado, defensivamente juego muy táctico. Vivo por ahí tengo el problema que por eso me cometo muchas faltas personales, ¿no? Pero vivo tratando de tender trampas. A veces hasta cedo lugar como para creer que el jugador la tiene fácil y aparecer de otro lado, y me aparece después del juego, cuando se da la jugada, un movimiento automático que nada, me prohíbe hacer yo la trampa que estaba preparando. Entonces es algo que no. Pero bueno. Buen bombazo. 11-9, bastante parejo el arranque. Andivas. Well, not only the positioning, but if you watch Chris Paul, he's calling out every option of every play that every offense is running in the NBA. That kind of intelligence gives the rest of his group incredible confidence. And from the very beginning, Chris Paul has been one of the most disruptive point guards defensively the league has ever seen. Now, here's MP. What a tremendous game he played against the Clippers. Puts it up from 12. That one off the back iron and out. Phoenix has gone 1 of 5 from downtown in the first quarter. Points out there have been hard to come by. Bridges passes to Ayton. For 3, Booker. And the rebound goes to the Warriors. Outside Curry. Thompson for 3. Another 3 for Golden State. Just get the feeling that whenever Clay rises up, he's going to make it. And foul on the shot. He'll shoot 2 at the free throw line. That's his first personal foul. That one on Thompson. Bridges, in his young part of his career, has taken on the challenge of guarding some of the league's best offensive players. And Brent, with Mikal Bridges, defense is his calling card. I love the fact that he just has such great hands, anticipation, and length. And he just plays a lot bigger than the size he is on the floor. That kind of stuff disrupts offensive players, and he also just continues to track. Even if he's triple. 2-second effort
7 puntos, 2 asistencias, un robo. Como empezando a llenar los casilleros. Este año, qué complicado va a ser el tema rebote, ¿no? Qué bien la hice, no lo pudo definir. Qué complicado va a ser este año llenar la casilla de rebote con un buen número. Apenas estoy promediando 2 rebotes por partido. Está bien, ¿no? Obvio. Sabía que iba a pasar esto, ¿no? Con 1,88 m no puedo pedir mucho más. Demasiado que en el arranque, está bien que esto es el arranque también. Es algo que yo calculo que cuando esto se vaya poniendo más complicado, porque esto es normal en todos los NBA, que lo he notado, que cuando arranca la temporada es como que los equipos contrarios están tranquilos. Después, pasado la mitad de la temporada, se ponen todo mucho más, un poquito más áspero. Como decía, demasiado que con 1,88 m y jugado 19 partidos, tengo un promedio de 2 tapas, 1,8, 1,9, creo, 2 tapas por partido. Es tremendo para 1,88 m. Pero bueno, eso se genera gracias a también a lo que digo de lo que preparo de las trampas defensivas. Por eso tapone mucho. Igual también, particularmente ahora en el arranque, he tenido mucha suerte, ¿no? Me han dado bastantes emparejamientos bastante, si bien Chris Paul, pero por ejemplo ahí está, eso es lo que iba, jugadores como Chris Paul enfrentado Trae Young, jugadores que o no son muy altos, más altos que yo, o son altos ahí nomás. Entonces cuando tiendo la trampa para venir por detrás, me permite taparlo fácilmente. ¡Apa! ¡Qué fácil me robó la pelota! Bueno, se nos va a ir el primer cuarto. 25-17, 25-19. 2 seconds separating the shot clock and game clock. Here's Nedovic. Plays it up and banks it in. Nedovic has got 9 points. Sweet to be a difference maker in the game, and he's been a great option for them on these possessions. Booker with it. He's got 7. 3-pointer. Headshot off. Bueno, y se fue nomás el primer tiempo. 27-19 arriba Golden State. Buen partido, buen primer cuarto, al menos para Nedovic. And regarded as one of the best leaders in the game today, Chris Paul opening about how his team works together. With anything, whether it's business, work, relationships, whatever, it's communication. And with this younger team, it's got to be easier for Chris Paul to lead as that elder statesman. Yeah, at times in the past, veteran teammates didn't appreciate his constant input. Credit these younger guys, though, for soaking it in. And thanks again for tuning in. If you're just joining us, we've played through 1 quarter of action so far. And from what we've seen so far from the Warriors, how would you grade them? Coming in hot. They were sharp from the perimeter. What a chance! Wow, man, loving that right there. What a chance! Nice. And how about Booker going high up for the dunk? An outstanding defensive play. Bueno, me quedé para lucir para la foto. And big defensive plays like that will help them stay in control of this. A ver. Bonito doble. Shooting a very clean 5 of 7. I mean, the number of points they've scored in the paint already. Este año tengo que usar mucho el giro y zafar mucho de lo que es tapones al ser tan bajo. Hace rato que no jugaba con un jugador tan bajo. Creo que
La última vez que jugué con un jugador tan bajo fue cuando jugué con Petzikesida en 2013, 2014 creo. No, 2013 creo que fue. Que jugué con 1,83 m creo que. And a lot of contact on that one, so he'll shoot 2 here. And Brent Sharge, a guy who's been in and out of the starting lineup his entire career. It's been nice to see, though, how he accepts the role, because what he has been doing has helped produce the wins. He could play some 4 alongside another big, but he's a 5 that has skill, can pass the ball and can shoot it a little bit, and he's embraced the role of coming off the bench to try to provide some sort of offensive and defensive impact. That's tipped, and they'll keep possession. And that one drops for him. They are just killing him on the interior. Suns trail by 8. And here's Booker. He's got 9. Shoots over Poole. A nice shot by Booker. Booker's got 4 points now in the quarter. The fluid shooting motion of Devin Booker, so effortless. Wiseman, and finished off by Wiseman. Pushing the action, getting others involved. He does it time and time again. Nice to play with a point guard that takes pride in playmaking. It makes you move around just a little bit faster to get open spots. Sharge, that's good. Sharge, one of those guys with size and a combination of a deft touch. And in close, he's effective. MP with it, now guarded by Sharge. And there's the pass to Wiseman. Golden State moving it around. Here's Nedovic. Set it up with the fake, but it's offline. Pass to Booker. Over Wiseman. It's deflected, and he gets it back. Feel like Wiseman covers every area on the floor, and that's a nice block. And Phoenix has possession. 6-point game. Here in the second quarter, about 3 minutes played. MP outside. There's the 3. Con todo el tiempo del mundo, pero fallé otra vez. Here's Booker. The 18-footer is right on the mark. Oh, se está poniendo áspero el partido, 33-31. A ver, va de 3. ¡Chas! Ahora sí, tremendo. Anoté, si no anoté el otro que estaba mejor perfilado. Un rebote me queda a mí. Me lo ganan todos los rebotes. Tuya. Fácil asistencia. 7 asistencias para Nedovic. 14 puntos. Buen partido. 67% del triple. La rasqué bastante bien. Estoy abajo del 50% del triple. Como me cuesta llevármelos abajo del aro, arriar con todo. Estoy acostumbrado a jugar con jugadores mucho más grandes. ¡Ah! On the sideline, let's catch up with Hall of Famer David Aldridge. Thank you, Kevin. Well, the three-point shot of Mikal Bridges seemed to abandon him early in his NBA career. Coach Monty Williams said he developed a hitch in his release. Bridges got in the lab with the coaching staff, changing his shot midway through season 2. The results speak for themselves. Guys? He had a career year shooting, that's for sure. I admire his work ethic. DA, thank you. Great quarter at the offensive end, trying to will his team back in the game. And the Warriors decide to take their first time out here. This game against Phoenix here, it's the first look at the Suns. And they'll be seeing each other 4 times this year. Bueno, me mandaron al banco. Vamos a adelantar para ya terminar este
último cuarto. Y nos vamos al descanso. 51-48 gana Golden. Partido trabadito todavía, ¿eh? Second half of basketball upon us. We may be in for an exciting finish based on how close of a game that's been so far. You know, guys, Devin Booker has been exceptional here. Bueno, vamos a ver qué pasa en este tercer cuarto. No es malo, 14.7 asistencia, 2 de 4 en triples. Uy, con permiso. Tremenda la volcada de hoy. Chiquitito, pero la puedo volcar todavía. 16.7 asistencias. Oh. 22 points for Devin Booker. That's a good find from Ayton, understanding the defensive scheme, and he just waited for his team to be open. Uy, se la roban. Here comes the break. Booker with it. And Curry picks him up defensively. And Paul gets it to go in. Pasa. Que Paul empatando el partido 53. Not just in that possession, but maybe on your play for the entire game. A three from MP. Booker pulls it in. More good work on the glass there. When it's all said and done, I think rebounding might tell the story in this game. Kicks to Ayton. Good. A nice assist from Booker. Booker's got 3 assists now in this one. How about that? Coming out to start the half, a perfect 3 of 3. No secret here, Brent. Devin Booker known for his offense, but his defense has come a long way as well. Yeah, it's so funny when scorers come into the league and they score, and people are still critical. A ver, va el 3, sí, triple. El triplazo. 19 puntos. Para sacar ventaja de 1. Vamos a ver si este año puedo tener suerte y que me terminen traspasando a Phoenix. Para jugar este año a Phoenix y no tener que terminar el año en algún otro equipo y tener que esperar a renovar contrato. Vamos a ver si se dan las cosas. Por eso lo importante es jugar bien este partido. Va otra vez. ¡Ay! Suns have gone 4 for 4 from the field since the halftime break. Terrific start to the third quarter, and he gets it to go. Lo que he tenido sí en este arranque, que es loco, ¿no? 1,88 m mi jugador. Me cuesta agarrar rebotes un montón. Ahora, tapas. Ahora sí, triple. Ahora iba a decir tapas, hasta ahora vengo descomunal, realmente. Hay partidos en que obviamente no meto ninguno, pero hay partidos que meto hasta 3 o 4 tapas. Está bien que la mayoría son todas en persecución. Y me pasó hasta el frente Phoenix 61-59. Bueno, decía, vengo muy bien tapa, que igual calculo que esto va a caer. Esto debe ser ahora el arranque, pero pero realmente me sorprende mucho que esté tapando tanto, porque tranquilamente hay algunas que me las podía dar como falta. Uy, no, está volviendo loco, quédate quieto. Bueno, se aleja por 4 Phoenix. Rejected by Crowder. That's just good defense. It's Crowder in the right spot. We have got to see that sensational Mobile 1 block again. And in a close game,
Blocks like that are so clutch, and that could be a real difference maker here tonight. Some nice ball movement here by the Suns. Paul with the bucket. Moving it around, 8 of their last 10 coming off assists. Warriors trail by 6. Inside, it's Bielitsa, and the dunk by Bielitsa. Now, Bielitsa's game might be mostly finesse, but there are times when he gets aggressive. Now here's Booker. He's tightly guarded. And that'll be 2 free throws coming up. Officials on the call with the foul. And, you know, Booker might have been a volume shooter, at least early in his career, but now he's a legit #1 option for an offense. The Suns making a switch here. Johnson's checked in. And Greg, the efficiency for Booker has grown over the years. And no longer forcing shots. Takes what's available to him, and I believe he can be the leading scorer on a championship caliber team. Paul outside. There's the lob to the hoop. Oh, a nice defensive play to disrupt the alley-oop. MP against Paul. A 3 from MP. Unable to get that one. The Suns go the other way with it. And at home for the next game, it'll be Detroit pulling into town. That'll be the latter half of this 2-game homestand. Warriors trail by 6. They need a good offensive possession. Yeah, they've gone a long time without a bucket. Thompson right side. And it's in after a nice bounce off the right side. Thompson's got 11. Just love the flow and the mechanics of what Clay does so efficiently with that J. Here's Paul into the lane. And the basket by Kaminsky. Pretty much all of their buckets coming from inside the paint now. And so MP will bring it up for Golden State. Fires from deep. Phoenix grabs the miss. A good job by him on the glass here tonight. +8 in that department. Paul kicks to Booker. 2 minutes Thompson against Bridges. 2 minutes. An easy 2 points on the layup. And now an 8-point Suns lead. That's pretty steady from Bridges. Does not let the contact throw him off one bit. The drive by MP. 1:37 left to play here in the third. Now here's Poole. He's averaging a bit over 5 points a game. We've got 1:23 left here in the third quarter. Here's Kaminsky, and Wiseman sends it back. MP looking around for 3. It's hauled in by the Suns. Booker's got his 8th rebound here tonight. Driving in, and he gets the whistle. 2 free throws. Tremendo. Volví a fallar el triple. 33% de triple. Ahora arranqué con un 60, caí un 50, un 33 y obviamente a la banca. 75-65. Adelantamos 91-81 a 3:40 del final. Impresionante. No le puedo. Te enganché justito. A ver. Sí. Me la jugué también ahí. Soy juego muy sabroso para que me tapen. Uy. Lo agarré, dijo a Temprada. Segundo robo balón consecutivo. Y no hay 2 sin 3. No hay 2 sin 3. Oh, Dios. Voy a haberlo jugado con cruz. A ver, 4. No. La pasaste, ¿no? Uy, listo.
3 minutos finales, 93-85. No puedo alcanzar. No jugamos el partido de hoy, pero el porcentaje no es bueno. And his percentage from the field tonight seems almost made up. I didn't think it was possible to have that kind of success shooting the basketball. You need a little bit of luck, a bunch of hard work, and a whole lot of talent. Kept alive. The rejection by Paul. Always in position to make a play at either end. Chris Paul teed that one up nicely. Booker dishes the ball. Timeout called. The Suns. Timeout. With loudest section wants a t-shirt. Draymond Green is checked in for Otto Porter Jr. And we've got an update here, so let's catch up with David Aldridge. Hey, Kevin, here's what Monty Williams went over with his team during the timeout. He's encouraged where they are at this point in the game, but he told his guys things can turn in a blink. What we need to do is execute the rest of the way. So we'll see if they can finish this one off, Kevin. Thank you, David. Warriors trail by 6. Back to Green. Impresionante está ahí. A ver. ¡Chas! Por fin. El triple. Ahora 3. Ahora estamos otra vez en partido. ¡Ay! La falta personal, la cuarta. De Luke Nedovich. No había visto que estaba en bono o entré en bono ahora y no me di cuenta. Bueno, vamos que se puede. Taja de 5 nomás. Va, de 3. No quiero, Entra uno, sí, uno no, uno sí, uno no. Puedo agarrar. Uy, tremendo lo de Bridges. Bueno. No hay caso. No. Puedo hacer, no puedo tener un... Uy, qué tapa me comí. Hay caso, no he podido ser efectivo. Ni con el triple. Ay, la quinta. And not the guy you want to send to the line. He has been automatic. It's the first that will push the lead to double digits. It's funny how much Chris Paul is showing so much nuance that he has as he's aged in this game. Ventaja que solamente era de 5. Y ahora ya 11. Y ahora ya está. O triple o nada. Bueno, ahora el triple. Después que me sacó 11 puntos de ventaja. 30.10 por 10 asistencia, 33%. Bueno, pero si yo voy a presionar a ver a alguien que rope y que cubra la marca, o sea. Nah, ya está el partido, ya estaba liquidado de antemano. Ya está, se va el partido, lo va a ganar Phoenix nomás. Qué buena tapa de Weissman. Yo me quedé con el rebote. Vamos a seguir intentando el triple. Ay, qué tapa me como. Me olvido que soy tan pequeño. Listo, final nomás. 103-93. Los Suns se llevaron el partido.
buen partido jugaron igual, y yo no jugué muy bien, que digamos, un porcentaje todavía fácil para el equipo de los Suns. And that about wraps it up. For Brent Barry, Greg Anthony, and David Owens, this is Kevin Harlan, along with our 2K Sports crew, thanking you for tuning in. See you next time. Y bueno, y esto ha sido todo en este video, que esto es NBA 2K22. Aquí arrancamos, estamos esperando ser traspasados. No quiero estar en Golden, tal vez eso signifique también que no, porque también no estoy jugando tan bien. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este partido y nos encontramos, Dios mediante, en el próximo partido de NBA 2K22. Gracias por acompañar como siempre. Chao, chao, hasta luego.